Good afternoon to dignitaries on and off the dais and our esteemed guest. जैसा कि इस बार भी हमने अपने क्लब के जो हमारी जनरल मीटिंग होती है उसमें हमने ये निर्णय लिया था कि हम किसी भी चीफ गेस्ट को, मुख्य अतिथि को आमंत्रित नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे क्लब ने ये रिजोल्यूशन लिया है। हमने ये माना है कि हमारे मुख्य अतिथि आप सभी हैं और आप सभी के कंट्रीब्यूशन से हम इस क्लब का साल भर का जो भी काम करते हैं उसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। जैसा कि कुछ मैं बताना चाहूँगा कि आज जो हम लोग ये दिवाली मेला का प्रोग्राम करते हैं उसके बारे में टिकट का अमाउंट जो भी है, कुछ प्राइजेस है, कुछ ये है, और जो हमारे पास सरप्लस बच जाता है उससे हम लोग हमारा साल का सबसे बड़ा जो प्रोग्राम है आई स्क्रीनिंग कैंप एंड कैटरेक्ट सर्जरी का, वो हम लोग साल में 2 बार ऑर्गेनाइज करते हैं। इस लाइनिस्टिक ईयर में भी सितंबर में हमने 182 कैटरेक्ट सर्जरी, फ्री कैटरेक्ट सर्जरी करवाया है हमारे अपने लायंस क्लब हॉस्पिटल जोरहाट में, और मोर देन 1200 स्क्रीनिंग वाज डन। सो वी आर हेल्पिंग टू नीडी थ्रू आवर आई हॉस्पिटल प्रोजेक्ट। आफ्टर दैट वी हैव राउंड द ईयर 365 डेज हमारा चाइल्ड इम्यूनाइजेशन का यहाँ पर हेल्थ सेंटर है जो चलता है, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हम बच्चों को इम्यूनाइज करते हैं। जैसा कि अब कोविड तो नहीं रहा, लेकिन आप ही के कंट्रीब्यूशन से और ये जो हमने यहाँ पर क्लब में जो इतनी फैसिलिटीज बना रखी है, हमने नागालैंड का सबसे ज़्यादा वैक्सीन देने वाला हमारा अलायंस क्लब ऑफ दिमापुर रहा है। मोर देन 85,000 वैक्सीनेशन वाज डन ड्यूरिंग कोविड थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन। देन we have other facilities like we are maintaining a public toilet which is renovated and maintained by Lions Club of Dimapur. It is in collaboration with the DMC at Old Delhi Market. We are also planning to come up with more toilet facilities in that town, and we are having talk with the DMC regarding the same. Then we are having our oxygen bank, जिसमें हम लोग फ्री कॉस्ट में अपने ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करते हैं ज़रूरतमंदों को। हम लोग मेडिकल हेल्प देते हैं, एजुकेशन हेल्प देते हैं। So all these kind of facilities and the help which we are able to give to the public is, and the major contribution comes to the Diwali Mela surplus amount. So for that I would like to thank each and every one of you that you have supported us by taking our lottery ticket, coming over here and participating in the program. And at the end I would just like to say there is a community hall just behind us, जिसको हम लोग ने यहाँ पर ऑडिटोरियम लिखा हुआ है। ये मेजरली हमारे क्लब मेंबर्स के कंट्रीब्यूशन से बनाया गया है, और ये भी एक सब्सिडाइज रेट में हम लोग अलॉट करते हैं हमारे टाउन के लोगों को। सो दैट इज अनदर काइंड ऑफ सर्विस विच आर गिवन टू द पीपल ऑफ दिमापुर। सो विद दिस आई वुड जस्ट लाइक टू कंक्लूड माय स्पीच एंड आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हु हैव सपोर्टेड अस इन एनी वे। थैंक यू वंस अगेन। আমি হালদি লায়ন্স ক্লাব লা প্রেসিডেন্ট আর প্রোগ্রাম লাগা সেক্রেটারি তাই দিয়ে আছে আর চেয়ারম্যান তাই আছে আর তাহান লদি কথা করব আর এইটো লাগা কজ তাহান প্রা আমি জানিবলৈ কোশিশ করব। তো প্রেসিডেন্ট স্যার, আপনি লায়ন্স ক্লাব প্রা দীপাবলি লা আমরা এইটো প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করে থাকা তো পারপাস কি আছে আর আপনি হেন কি কৰি আছে এইটো মাজতে আপনি এক্সপ্লেইন করব পারব? Yeah, sure. First of all, I would like to thank NL TV. आपने खान आए खाने याते टाइम दिए है और ये तो मोखन लगा कवरेज लोई लोई है, ये तो निमित्त बेसिक थैंक्स जनाई दिया से मोखन ये तो every year for the past more than 30 years we are organizing this Diwali Mela program. Basically the purpose is a fundraising, because as you all know that Lions Club is a charitable organization. We are not taking any fund directly from the market, but through this fundraising मोखन की सेव करबले पारी आसे इतो पूरा मोखन throughout the year many charitable काम निश्ना करी थाके। Suppose our eye screening camp and the cataract surgery, this year in the month of September we have done 182 cataract surgery, so that was free of cost. Then we are having 365 days our child vaccination camp center over here, so that is also free. We had done numerous programs in the history like the COVID vaccination. We have done more than 85,000 vaccination also. So that is done in our club. So there are many other programs like we are helping fire victims in education, in medical. So we are helping the needies of the town. So whatever the fund has been raised, so through this project we are contributing it to the society through this works. And I would also like to thank the people of Dimapur who have helped us in accepting our tickets, contributing for this Mela, and through that fund only we are doing our programs. I would like to know, moi koanishna bishi manu na janibo what is Lions Club, kile bishi manu na jani ne ase, bacha kan bi dang korwa ase, bora bori bi hoi jaise na jana laga, to apni ek bar
স্মল শর্ট ব্রিফ একবার দিব পারবো লায়ন্স ক্লাব কত পৰা শুরু হয়েছে কিনকা কিনকা আছে আর কিনকা ফাংশন করে Lions Club is an international organization. इतो शुरू हुआ तो 100 years आगे दे शिकागो से शुरू करिছে Melvin Jones was the name of the founder who have actually founded this institution, and now it is all over the world. So it is functions from the club to the district, then multiple and the international level. So this is how the structure is there for the Lions organization. The motto of the Lions International is "We Serve." So we actually serve the society by providing them, if they have, by providing the food to the hunger, vision to the people. There are some mottos, founding mottos which have been initially taken up. So on those fields we are helping the society all over the world. Okay, I would like to এতিয়া মই চেয়ারম্যান গিবি কথা করব জিলা প্রোগ্রাম অর্গানাইজ কৰিছে আপনি পৰা অর্গানাইজ কৰা দো প্রোগ্রাম ভিতৰতে দিৱালী মেলা আছে ইটো পৰা ফান্ড রেজ হোৱা আছে ফান্ড লা ছাড়ি কিনে মেলা ভিতৰতে কি এক্টিভিটিজ আছে কিনকা বাচ্চা হানলা কিনকা আছে ডাঙৰ হাৰনে কি আছে ইটো একবাৰ কৈ দিবে First of all, I would like to wish everyone in advance very happy Diwali. আৰু আজিলা প্ৰগ্ৰামতে বাচ্চা খান নিমিতে মখান সারপ্রাইজ গিফট তো বেশি রাখি না আছে বাউন্সি আছে হিট দ্য টিন আছে আৰু अपना ये क्या नाम रखा उसका व्हील्स का so many gifts are there for children's games तो अलग इतना तंबोला जा আছে सरप्राइज ड्रॉ আছে তাতে क्वेश्चन एंड राउंड्स खुलजा सिम सिम many games are there এইটো সিলভার কইন লাবি শুনিছে सिल्वर कॉइन तो जस्ट सरप्राइज ड्रॉ আছে এটো 1 to 500 tokens মখান randomly public লা ভিতৰতে ডিস্ট্রিবিউট কৰি দিয়া আছে পইচা দি কিনে না ফ্রি নাই free of cost it's free of cost কিমান দা সিলভার কইন আছে তাতে 10টা every half an hour একটা লটারি ড্র লব আৰু একটা সিলভার কয়েন মখান পাবলিক কে দি দিব এটো তো ডুপ্লিকেট নাই বলা অরিজিনাল আছে অরিজিনাল 100% অরিজিনাল 100% অরিজিনাল সিলভার কইন দিয়া আছে কিমান মানুহ ইতিবি জানিব গ্রাম আছে না কিংগা 10 grams per হয় 10 grams লা আছে 100 grams মখান ডিস্ট্রিবিউট কৰিব 10টা রাউন্ডতে হয় তো ইটো অর্গানাইজ কৰা লগা কোৱা নিচিনা আপোনালা প্ৰেসিডেন্ট পৰা কৈছে দ্যাট ফান্ড ৰেজ আছে তো আপনি বি আমি হালা ভিউয়ার্স খান আৰু পাব্লিক জনতা খান কি কিংগা রিকোয়েস্ট কৰিব দ্যাট এটো দীপাৱলী মেলাতে আহিনে অ্যাটেন্ড কৰিব আৰু কিমান দিন তক চলিবলৈ আছে আজি सिंगल डे प्रोग्राम সিঙ্গেল ডে প্রোগ্রাম 6 बजे আজি सामते खत्म हो जाओ आफ्टर लॉटरी ड्रॉ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মানে ভিউয়ার্স এতিয়া আমি হান প্রেসিডেন্ট লায়ন ক্লাবস ডিমাপুৰ লগতে কথা কৰিছে আৰু চেয়ারম্যান আজিলা প্ৰগ্ৰাম অৰ্গানাইজ কৰা লগা আৰু তাহান পৰা কোৱা নিচিনা রটারি ক্লাব লায়ন্স ক্লাব পৰা তাহান অর্গানাইজ কৰা লগা রিজন আৰু কষ্ট কি আছে বুলি তাহান ইটো পইচা কিমান বাবুলে আছে লায়ন্স ক্লাব একটা চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশন থাকা দো তাহানলা अलग সাইড পৰা সোর্স অফ ইনকাম না থাকে বাট সালতে একবার তাহান ইনকা দীপাৱলী লগা মেলা কৰিব আৰু अलग এক্টিভিটিজ গেমস এন্ড স্পোর্টস ৰাখিব নহলে টিকেট সিস্টেম अलग তে ৰাখি কিনে তাহান পৰা ইটো পৰা ফান্ড কি ওলাব এটো কি তাহান চ্যারিটেবল কস্টে দালিবলৈ আছে তাহানলা এক্টিভিটিজ আমি হান কুছি গুলিবি আই স্ক্রিনিং পৰা লৈ কিনে কার্ডিয়াক অপারেশন পৰা লৈ কিনে বেশি তাহান লগা আমি হান চাই কিনে আছে আৰু ডিমাপুৰ ভিতৰত আৰু নাগালেণ্ড দিবে আমি হান লগা পাব্লিক কাৰণে তাহান কন্ট্রিবিউশন কেনকা করনে যা আছে লায়ন্স ক্লাব লা আমি হান জানে আমি হান এতিয়া কৈছে দিগুলটো প্রস্থেটিক লেগ খান বি কুছিলো ইটো খান বি বেশি বাৰ দিয়া দেখিছে আৰু ক্লিন ওয়াটার ড্রিঙ্কিং ওয়াটার বি কোনটো আছে ইটো খান বি তাহান পাব্লিক প্লেসে লাগালা চাইছে নহলে বি টয়লেট খান বি দিয়া লগা আমি হান চাবলৈ পাৰিছে তো এনেকা কাম কৰিবলৈ ফান্ড লাগে পইচা গে ওলাবলৈ কাৰণে ইটো দীপাৱলী মেলা তাহান অর্গানাইজ কৰি কিনে আছে আৰু তো কজ খালি তাহানলা চ্যারিটেবল এক্টিভিটিজ কাৰণে আছে কিনে আমি হান এতিয়া জানিব পাৰিছে তো এতিয়া পৰা খতম কৰিম কাৰণ নিউজ আৰু আপডেট আপনি চাই দিবলৈ চাই দিবি নাগালেণ্ড টিভি মই ৰিপৰ্টাৰ মুছাৰফ আলী উইথ মাই ভিডিও জার্নালিস্ট সেই Nagaland TV, Sop Manulaga Awas. Watch us live on Geo TV and on your television sets as well. For Dimapur viewers, we are on channel number 994 in Global Chapter, and Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill Digital. For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube and Twitter.